پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ ساہیوال سے روانہ ہو گیا ہے۔ ساہیوال کے بعد سربراہ پیپلز پارٹی اوکاڑا میں جوش و خطاب دکھائیں گے۔ عوامی مارچ اوکاڑا کے بعد پتوکی میں ہوتا ہوا پھول نگر پہنچے گا۔ پھول نگر بھی بلاول بھٹو عوامی مارچ کے شرکاء سے خطاب کریں گے۔ پھول نگر سے عوامی مارچ لاہور میں داخل ہوگا۔ بلاول بھٹو آج کا آخری خطاب لاہور میں کریں گے۔ عوامی مارچ لاہور بحریہ ٹاؤن سے ناصر باغ لوئر مال پہنچے گا۔ ناصر باغ سے عوامی مارچ داتا صاحب سے ہوتا ہوا مرید کے پہنچے گا۔ اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کے حوالے سے جو ساہیوال سے روانہ ہو چکا ہے، اور ساہیوال کے بعد سربراہ پیپلز پارٹی اوکاڑا میں جوش خطابت دکھائیں گے۔ عوامی مارچ اوکاڑا کے بعد پتوکی سے ہوتا ہوا پھول نگر پہنچے گا۔ پھول نگر بھی بلاول بھٹو عوامی مارچ کے شرکاء سے خطاب کریں گے، اور پھول نگر سے عوامی مارچ لاہور میں داخل ہوگا۔ بلاول بھٹو آج کا آخری خطاب لاہور میں کریں گے۔ عوامی مارچ لاہور بحریہ ٹاؤن سے ناصر باغ لوئر مال پہنچے گا، اور ناصر باغ سے عوامی مارچ داتا صاحب سے ہوتا ہوا مرید کے پہنچے گا۔ اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کے حوالے سے جو ساہیوال سے روانہ ہو گیا ہے، اور ساہیوال کے بعد سربراہ پیپلز پارٹی اوکاڑا میں جوش خطابت دکھائیں گے۔ عوامی مارچ اوکاڑا کے بعد پتوکی سے ہوتا ہوا پھول نگر پہنچے گا۔ آپ کو بتائیں کہ پھول نگر بھی بلاول بھٹو عوامی مارچ کے شرکاء سے خطاب کریں گے۔ پھول نگر سے عوامی مارچ لاہور میں داخل ہوگا۔ بلاول بھٹو آج کا آخری خطاب لاہور میں کریں گے۔ عوامی مارچ لاہور بحریہ ٹاؤن سے ناصر باغ لوئر مال پہنچے گا۔ ناصر باغ سے عوامی مارچ داتا صاحب سے ہوتا ہوا مرید کے پہنچے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں پہلے سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن جماعتیں منفی سیاست کر رہی ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کو عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عدم استحکام کی کوشش کرنے والوں کو قومی مفاد عزیز نہیں۔ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ سیاسی انتشار پھیلانے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اپوزیشن جماعتیں اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے مزید کہا کہ قوم اپوزیشن کے منفی طرز عمل کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آپ کو بتائیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں پہلے سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ کراچی کے جیالے نے اپنی شادی تقریبات ملتوی کر دی ہیں۔ عوامی مارچ کا حصہ بننے کی خاطر جیالے اصغر بلوچ نے نکاح اور ولیمے کی تقریبات ملتوی کر دی۔ سلیکٹڈ حکومت نے عوام کو پریشان کر دیا ہے۔ ملک میں مہنگائی عروج پر ہے۔ اصغر بلوچ کہتے ہیں کہ عوامی مارچ میں شامل ہونے کے لیے شادی کی تقریبات ملتوی کی ہیں۔ عوام کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ مہنگائی کے خلاف عوامی مارچ کا حصہ بنے۔ انہوں نے کیا گفتگو کی، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ مہنگائی ہو گئی ہے، جو سلیکٹڈ حکومت نے جو عام پریشان کر دیا ہے گا حکومت کے خلاف جو مہنگائی کا گڑھ کر دیا تھا کہ عام عوام اپنی روٹی کھانے کو پریشان ہو گئی ہے۔ گھر میں گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اتنی پریشان ہو گئی ہے کہ چیئرمین صاحب نے جو مہنگائی کے خلاف جو لانگ مارچ نکالا ہے، اس لانگ مارچ کا حصہ بننے کے لیے میں نے اپنی 27 فروری کو نکاح تھا اور 28 فروری کو ولیمہ تھا، اس کو میں نے کینسل کر دیا ہے صرف اس وجہ سے کہ جو عوام پریشان ہے، جو عوام کا دکھ ہے، جو چیئرمین صاحب عوام کا دکھ سمجھ رہے ہیں، بس اس کا حصہ بننے کے لیے میں نے اپنی شادی کو پوسٹ پون کر دی ہے۔ اب میں سب عام عوام کے لیے بھی اتنا گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، لانگ مارچ پہ چلیں، اسلام آباد تک چلیں، اور جو مہنگائی کے خلاف، جو سلیکٹڈ حکومت کے خلاف، جو عمران خان کے خلاف جو یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے آنے والی نسلوں کے لیے، اس کے ساتھ دیں، چیئرمین صاحب کا ساتھ دیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سب ڈرامے بازی ہے۔ عمران خان کی وفاقی حکومت زرداری چلا رہے ہیں۔ سربراہ پی ایس پی کی جانب سے کہا گیا کہ وفاقی حکومت 2 گھنٹے میں گر سکتی تھی۔ ہم کراچی کے لیے آگے بھی کام کرتے رہیں گے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم نے ماضی میں بہترین انداز میں معاملات سنبھالے ہیں۔ کراچی میں حالات سب کے سامنے ہیں۔ سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ حکومت کے اتحادیوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کدھر جائیں۔ اپوزیشن اختیارات نچلی سطح تک پہنچانے کے لیے اجلاس کر لے، تحریک عدم اعتماد آ جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ حکومت گرانے اور بچانے والوں کو عوام کی فکر نہیں۔ ملک میں اس وقت حکومت گرانے اور بچانے کا سیزن چل رہا ہے۔
कोटा सिस्टम खत्म करने के लिए किसी ने शहर नहीं बंद करवाया। अफगानिस्तान की जंग खत्म नहीं हुई बल्कि पाकिस्तान मुंतकिल हो गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल का असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। खुदकुश धमाके में 58 नमाजियों की शहादत पर फजा सोगवार है और किस्सा खानी बाजार बंद है। धमाके में 11 शहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा कोहाटी चौक में अदा कर दी गई है। आपको बताएं कि नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। धमाके में शहीद होने वालों को आबाई कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। शोहदा में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल थे। रेस्क्यू एहलकारों ने 114 में जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धमाके में 5 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। पेशावर धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज किया गया। मुकदमा एसएचओ की मुद्दत में दर्ज किया गया था। मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात शामिल सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना करने के लिए फायरिंग की आवाज़ सुनी। खुदकश हमला आवर ने फायरिंग के बाद खुद को धमाके से उड़ा लिया। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। किस्सा खानी बाजार में जामे मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाका हुआ। खुदकुश धमाके में 58 नमाजियों की शहादत पर फजा सोगवार है। किस्सा खानी बाजार बंद है। धमाके में 11 शहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा कोहाटी चौक में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दहशतगर्द कहां से आए, तमाम मालूमात मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में ज़ाती तौर पर ऑपरेशंस की निगरानी कर रहा हूँ। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और एजेंसियों के साथ राब्ते में हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खानाब हमारे पास तमाम मामूलात मौजूद हैं। दहशतगर्द कहां से आए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि इनका पूरी ताकत के साथ पीछा कर रहे हैं। मेरी ताज़ियत पेशावर हमले में शहीद होने वालों के अहले खाना के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि पेशावर धमाके ज़ख्मियों की सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया। अपने ट्वीट में लिखते हैं कि दहशतगर्द कहाँ से आए, तमाम मालूमात मौजूद हैं। बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले के तनाजुर में ज़ाती तौर पर तमाम ऑपरेशंस की निगरानी कर रहा हूं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और एजेंसियों के साथ राबिते में हूं और हमारे पास तमाम मालूमात मौजूद हैं कि दहशतगर्द कहां से आए। इनका पूरी ताकत के साथ पीछा कर रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि दहशतगर्दी के पीछे सबसे बड़ी वजह शिद्दत पसंदी है। शिद्दत पसंदी को दुश्मन हथियार बना लेता है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि मेंबर स्कूल और थाने के किरदार अदा न करने की वजह से शिद्दत पसंदी बढ़ती जा रही है। शिद्दत पसंदी के खिलाफ इक़दाम करने में पार्लियामान और अदलिया का ताउन नागुज़ीर है। फवाद चौधरी कहते हैं कि शिद्दत पसंदी के खिलाफ इक़दाम करने होंगे, इसके लिए इत्तेफाक राय चाहिए। आपको बताएं कि फवाद चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दी के पीछे सबसे बड़ी वजह शिद्दत पसंदी है। शिद्दत पसंदी को दुश्मन हथियार बना लेता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि मेंबर स्कूल और थाना के किरदार अदा ना करने की वजह से शिद्दत पसंदी बढ़ती है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। फरूख हबीब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। को नहीं चलने देंगे। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि इस्तीफे तो क़यादत के पास भी पहुंच गए थे और 2 इस्तीफे जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली के पास पहुंच गए थे। उनमें से एक मरियम सफदर के जेठ थे, कैप्टन सफदर के भाई थे, और एक इनके साबका डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का इस्तीफ़ा पहुंच गया था और बाद में हाथ जोड़ के स्पीकर कौमी असम्बली से इनको इस्तीफे जो है वो वापस लेने पड़े थे। और आर या पार वाले आजकल जो है वो हर जगह जो है वो हमें खवार होते नज़र आ रहे हैं कि जिन्होंने हुकूमत को आज से 2 साल 2.5 साल पहले फारिग करना था, अब वो अदम एतमाद के पीछे लग गए हैं, अदम एतमाद की ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। पहले मरीम सफदर के साथ हाथ हुआ था, अब शहबाज शरीफ के साथ हाथ हो जाएगा। आप ये देखें कि पहले नवाज शरीफ की वापसी की शर्त आ गई थी, अब भी कुछ शर्त आ जाएगी इस किस्म की। बुनियादी तौर के ऊपर वो लोग जो पैसे के ज़ोर के ऊपर जिनकी इक़्तिदार में आके
लूट मार करना जिनका मंशूर हो, जिनकी पॉलिसी हो। आप ये देख लें, शरीफ ख़ानदान ने जो है वो 1985 के अंदर सियासत शुरू की, उस वक्त इनके असासे क्या थे, और आज आप इनके असासे देख लें। बुनियादी तौर के ऊपर ये सारा खेल किस वजह से खेला जा रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने तो अपनी पहली तकरीर में ये कहा था कि जब इनके ऊपर हाथ पड़ेगा, जब इनके साथ कोई इनको NRO नहीं दिया जाएगा, इनके साथ किसी किस्म का मुकमुका नहीं होगा, तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। आपने देखा कि डिफरेंट मौक़ों के ऊपर ये इकट्ठे हुए। जितनी बार इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की वजह से, एहतसाब के खौफ से इन्होंने एक दूसरे की शक्लें देख ली हैं, इतनी बार तो ये सारी ज़िंदगी इकट्ठे ना होते। इनके आपस में जो एक दूसरे के साथ बयानात हैं वो आपके सामने, कि जरदारी जो था वो सबसे बड़ी करप्शन की बीमारी, ये लोग कहा करते थे। हमने तो नहीं, बीमारी तो नहीं हमने कहा था, लेकिन हम तो अपने मौक़िफ़ के ऊपर आज भी उसी तरह कायम हैं। ना हमने जो है वो पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाया, ना नून लीग से हाथ मिलाया, ना मौलाना फजलुर रहमान से हाथ मिलाया, क्योंकि इन्होंने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। पीपल्स पार्टी को, बिलावल को, जो कि जरदारी के झंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जो आजकल जो है वो सैर व तफरीह के लिए जो है वो उन्होंने एक मार्च शुरू कर रखा है, और वो मार्च जो है वो सिंध में सरकारी मुलाजमीन के बाद, जहाँ सरकारी मुलाजमीन की सहूलत ख़त्म हुई, तो कल रात वो साहिवाल पहुँचे, तो वो लॉन्ग मार्च जो है वो शार्ट मार्च बन चुका था। उसमें लोगों की जो तादाद है वो इंतहाई जो है वो कम हो चुकी थी। और अभी ये इन्होंने लाहौर पहुँचना है, तो लाहौर के अंदर जो है वो अब दरख्वास्तें ये की जा रही हैं कि हमें नासर बाग के अंदर जो है वो जलसा करना दिया जाए। अब नासर बाग का जलसा तो PTI लाहौर की, शमाली लाहौर की 5 यूनियन काउंसिलें भर देती हैं। हमने इनको कहा है कि आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, इतना बड़ा लॉन्ग मार्च आप कर रहे हैं, और 89 के अंदर बीबी पाकिस्तान आई थी तो लाहौर उतनी थी, तो मीनारे पाकिस्तान लाहौर ने उस वक्त देखा था कि खचाखच जो है वो भर गया था। तो अब पता चलेगा, बिलावल लाहौर आ रहे हैं, मीनारे पाकिस्तान में जलसा करें, पता चलेगा कि वो बीबी के साहबजादे हैं या वो जरदारी के साहबजादे हैं। तो लाहौर में मीनारे पाकिस्तान की जलसागाह जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए हाजिर है, बड़ी खुली जलसागाह है, वहाँ भरपूर इंतजामात हो सकते हैं, इंतज़ामिया उनको हर तरह की मदद फराहम कर सकती है। नासर बाग में तो अब जो है वो दरख्त लग चुके हैं। नासर बाग की जो है वो हरियाली को, नासर बाग की खूबसूरती को जो है वो अपनी करप्शन की नज़र ना करें। मीनारे पाकिस्तान के मैदान में पहले भी जलसे होते हैं, आर या पार वाले भी खवार हुए थे, वहाँ पर आप भी अब आके जो है वहाँ कोशिश कर लें। दूसरा, असल जो जंग हो रही है वो हो रही है पापड़ वाले और फालूदे वाले को बचाने के लिए। असल जो जंग हो रही है वो हो रही है मकसूद चपड़ासी को और मसरूर अनवर को बचाने के लिए। फलूदे वाला है, पापड़ वाले में जान है आसिफ अली जरदारी की करप्शन की, मकसूद चपड़ासी में और मसरूर अनवर में जान है शहबाज शरीफ की। अब तो जो है वो लंदन के अंदर जो इन्होंने एक दावा दायर किया था, वो डेली मेल ने भी अदालत में अपना पूरा डिफेंस जमा करवा दिया है। अब डेली मेल के पास सबूत मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो वहाँ पर कोई ऐसे सोच समझ के जो है वो केसों को कंटेस्ट नहीं करता। वो अपनी खबर के ऊपर भी कायम हो गए। उन्होंने इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, इनकी टीटियाँ, करप्शन के सारे सबूत वहाँ पर लगा दिए, जिससे ये पता चलता है कि पूरे का पूरा टब्बर ही जो है वो चोर है। तो लिहाजा ये अपना एड़ी चोटी का जो है वो जोर लगाएं। इनकी अदम एतमाद के पल्ले कुछ नहीं है। ये अपने उन 20-25 लोगों की फ़िक्र करें जो लोग इनके हर बार सेनेट में कभी अदम एतमाद पे गायब हो जाते हैं, कभी गैस के बिल पे मौका पर गायब हो जाते हैं, कभी जो है वो स्टेट बैंक के बिल के ऊपर मौका के ऊपर गायब हो जाते हैं, और अक्सर तो शहबाज शरीफ भी कभी कभी जो है वो गायब हो जाते हैं। जी, ये बताइएगा कि आपकी पार्टी में से इलेक्शन की बातें आना शुरू हो चुकी हैं, जमात का सिलसिला है। आपके जो साबिक सूबाई सदर थे बलूचिस्तान के, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की सीट जो है वो 3.5 करोड़ अरब रुपए में बिकी है। और दूसरा, आपके ही प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू वो उनके पार्टनर भी बने, आज वो पंजाब के स्पीकर भी हैं, और जिनको मैं चपरासी भी ना रखूँ वो आपकी कबीना में है। देखें बुनियादी तौर के ऊपर आपके इल्म में है कि आप इलेक्शन के लिए जो है वो इत्तेहाद भी बनाते हैं, आपके अलाइंसेस भी होते हैं, तो हमारे इत्तेहादी भी हैं, हमारे अलाइंसेस भी हैं, लेकिन
ہم آج اس چیز کے اوپر ہم نے ان چیزوں کو دہرایا نہیں ہے. میں جب حوالہ دیتا ہوں پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، ایک بار انہوں نے کہا نا کہ جی شہباز شریف بڑے جذباتی تھے، معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی بلاول ہم نے لڑنا نہیں. اس کے بعد اگلے ہی روز اس کو سلیکٹڈ کہنا شروع کر دیا، انہوں نے ان کو سلیکٹڈ کہنا شروع کر دیا. تو ہمارا اعتراض یہ ہے کہ ایک بار آپ اپنا مکمکا کر کے طے کر کے اکٹھے ہو جائیں. 2 دن کی دوستی ہوتی ہے، 4 دن کی ان کی لڑائی ہوتی ہے. تو ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے. ہمارا ایک چیلنج ہے. چیلنج میں حکومت میں آپ کو جو ہے وہ اپنے الائز کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اتحادیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ان اتحادیوں کو جو ہے وہ ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کا کیا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پہلے تو جو ہے وہ صحت دے، انہیں ان کی جو ہے وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنی علاج کی غرض سے جو ہے وہ باہر ہیں. لیکن میں تو ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو جب جہانگیر ترین فلی ایکٹیو تھے کہ جہانگیر ترین اے ٹی ایم ہے، جہانگیر ترین کا جو ہے وہ جہاز چل پڑا. جہانگیر ترین لاسٹ ٹائم باہر گئے تو انہوں نے کہا جی جہانگیر ترین کو جو ہے وہ این آر او دے دیا. تو اب اس بار جب وہ علاج میں گئے ہیں تو کوئی اس قسم کی بات جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے. لاہور میں وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ کبھی لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. پی ڈی ایم بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے. مزید خبریں شامل کریں گے مگر ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا.